गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरोरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुभजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदन पद पुंजार्ज दक्षास्फुरनाशकाय श्रीणकंठाय वृक्षजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभ वैशातर्जौ सुनीन्द्र दिवर्चित शिखराय चंद्राकवैश्रवकनाय तस्मै वक्राय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण बा शैवपुराण प्रथम खंड नरककुंड मानकर वर्णना। नैमिष्यारण्य मध्ये सर्व ऋषिगण सनत कुमार मुखु शुणीन पुराण मन मध्यरे अत्यंत हरषित होई पुणी पुच्छा कले शुण आहे तपिसाईं कहिल त पाप कले समन दंडई भिन्न भिन्न नरकरे नैन पकाए कर्म अनुसारे फल भोगन्ते सकल आनरे कई कथा कुहधाता बड़ जेते नरक कुंड अछि जम भुवन रे ताहार सकल नाम कुहंतो आंभरे तब मुख शुणी एहि अमृत चरित आम्भ मानकर प्राण होइब कुतार्थ। सनत कुमार उवाच ऋषि मानक वचन शुणी धाता सुत बोइले कहुछि धीरे शुण तो पवंत जेते नरक कुंड अछि संजीवनी पुरे श्रेष्ठ 84 सेहु अटे ता मध्यरे केवल ताहारी नाम कहिबी बुझाई जेउ कुंड मध्ये पापी हेउछन्ति दहिए अग्नि मध्ये तप्त कुंड नाम अटे तार विष्टा अश्रुमूत्र खर कुंड जे आवर तप तस्यद आवर पुणी महाकुंड मांस नख गात्रादिकु डरे पांति दंड कुर्मी कुंडे पूर्ण होए थान्ते कुर्मी गण ताहा मध्यरे पापी को पकान्ति नेईन अस्ति कुंड जेतु तहि पुरी थाए हाड़ो अस्ति कुंड जेहु तहि पुरी थाए हाड़ लौह कुंड लोहा कंठा परी अछि कूढ़ भयानक कुंड एक तांबे अछि रहिए ता मध्ये तैल फुटे टक टक होई ताहा परे एक सौर कुंड रहिअछि तीक्ष्ण मुना सौर तहि पुण्य होइअछि चूर्ण कर्म कुंड रही छिसे दुई दुई मंत्रे कुंडे मसे मान
ଥାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ଏହି କୁଣ୍ଡ ଗୋटे ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶଇ, ତା ନିକଟେ ଶୂଳ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଅଛି ରହି। ଅଗଣିତ ଲୌହ ଶୂଳ ଭରି ରହିଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ବାଛି ବାଛେ। ତୈଳ କୁଣ୍ଡ ଠାରେ ତହିଁ କୁଣ୍ଡେ କଛଇ, ଜଳାବତୀ କୁଣ୍ଡ ତାର ନିକଟରେ ଥାଏ। ଉଷ୍ଣ କୁଣ୍ଡ, ଜମ୍ବୁ କୁଣ୍ଡ, କୁମ୍ଭୀପାକ କୁଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁ ପାପୀ ଦୁରୁଦଣ୍ଡ। କର୍ଣ୍ଣମୁଖ ନାମେ ଦୁଇ ନରକ ଛଇ, ମଳମୂତ୍ର ପୂଜ ଯେ କୁଣ୍ଡରେ ପୂରିଥାଏ। ଜଳନ୍ଧର କୁଣ୍ଡେ ଦିଶେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର, କଫ କୁଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଅଟଇ ଗଭୀର। ଆବର ଛଇ ବିଷ କୁଣ୍ଡ ତହିଁ ରହି, ମଶିକା ବା ମଶା କୁଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଅଛଇ। ଶୁକ୍ରକୁଣ୍ଡ, ଗଳ ଗଜ କୁଣ୍ଡ, ରୌରବ କୁଣ୍ଡ, ସିଂହ କୁଣ୍ଡ, ଅଶ୍ଵକୁଣ୍ଡ, ପୁଣି ବେକ କୁଣ୍ଡ। ଗୋଳ କୁଣ୍ଡରେ ସର୍ବଦା ଗୋଳ ହୁଏ ଜାତ, ତେଜ କୁଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଣ୍ଡ ହୁଏ ନିର୍ଗତ। ରୌଦ୍ରକୁଣ୍ଡ ବହୁ ରୌଦ୍ର ଯେତେ ଜାତ ହୋଇ, ପାତକ ଗଣ ମାନଙ୍କୁ ପକାଏ ଯେ ଦହି। ପୋତିକୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ବଡ଼ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ମହାପାତକି ଦିଅନ୍ତି ତହିଁରେ ପକାଇ। ବସାକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ଲେଷ୍ମା ନାମେ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ବଡ଼ ଦାରୁଣ। ଜିହ୍ୱା କୁଣ୍ଡ, ନେତ୍ରା କୁଣ୍ଡ ଭୟାନକ ଅତେ, ପାପୀ ତହିଁରେ ପରିଣ ହୁଅନ୍ତି କରତେ। ପୁଣି ଗୋକୁଣ୍ଡ ନାମେଣ କୁଣ୍ଡେ କଛଇ, ଗୋରୁଙ୍କର ମାଂସ ରକ୍ତ ତହିଁ ଭରି ଥାଏ। ଦନ୍ତ କୁଣ୍ଡେ ଚିକଟାଳ ଦାନ୍ତ ପୁରୀ ଅଛି, ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେହୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଚକ୍ରକୁଣ୍ଡ, ପେଚା କୁଣ୍ଡ, ପୁଣି ସାନ କୁଣ୍ଡ, ସବୁଠାରେ ଏହି ତିନି ଅଟେ ଦୁରୁଦଣ୍ଡ। ଆବର ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ବହୁ ବିଷଧର, ସର୍ବ ପୂରିଛନ୍ତି ନାମ ସର୍ପ କୁଣ୍ଡ ତାର। ସୁତିମୁନା କୁଣ୍ଡ, ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ କୁଣ୍ଡ ଜାଣ, କାଳକୁଣ୍ଡ ରହିଅଛି ତାହାର ପାଷେଣ। ଏ ରୂପେ 84 ନର୍କ ସେଠା ଭରେ ଅଛି, ପାପ ଅନୁସାରେ ଯମ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ବାଛି। କେବଳ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପକାଏ ତହିଁରେ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ, ଦିବ୍ୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି ତହିଁ। ହରିହର ପାଦେ ଯେହୁ ସେବା କରିଥିବ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗେ ଯେହୁ ଚଳିଥିବ, ସେମାନେ କେଭେ ନରକ କୁଣ୍ଡ ନ ଦେଖିବେ। ସ୍ୱର୍ଗାଜୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସର୍ବଦା ଭଞ୍ଜିବେ, ସ୍ୱର୍ଗାଳୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସର୍ବଦା ଭଞ୍ଜିବେ। ସେ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜିବା ଲାଗିଥାଏ ଯାର ମନ, ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରକ ହୋଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମନ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।